Okay, ada berapa orang ni? 5 orang ni. Tak apa, kita mula. Okay, hari ni kita tengok topik baru lah. Topik baru. Which is on legal aspect ataupun legal provision of audit lah. Legal provision of the auditing process. As we discussed before, so auditing is a mandatory process for each company in Malaysia lah. So dia wajib lah. So it is not an optional things for company. So dia wajib. So bila kita cakap wajib, so under what source ataupun what will be the source we need to refer, okay, ataupun what will be the source that saying the auditing process is compulsory or mandatory. So sebenarnya apa? Companies Act lah. So that's why topik 2 ni kita akan bincang provision dalam Companies Act. Okay. Slide dapat kan? Slide semalam Dapat. Okay. Okay, kalau kita tengok slide tu, okay, inilah. Okay, ini sebenarnya slide saya ambil exactly yang, nah inilah yang tengok UiTM yang kawan-kawan saya punya lah, sebab saya tak pandang lah nama dia. So bagi kredit lah kat dia orang yang edit apa semua ni. Sebenarnya semua ni ada dalam akta, tapi dia dah simplify dan put in a very short and relevant punya information sajalah. Yeah. But basically you must have ni, yang ni dia punya full document lah akta tu. So akta syarikat ada kan, saya pernah bagi dulu tadi kelas D cakap saya dulu pernah bagi akta ni, betul tak? Akta syarikat masa tak silap saya FAR 210 lah, Companies Act 2016. Ada tak? Kalau tak ada Google lah, ada, memang online ada. So dalam ni ada. So nickname dia Akta 777. Setiap akta ni dia ada nickname dia, akta 7 nombor dia lah. Macam akta UiTM pun ada. UiTM, akta penubuhan. UiTM ni sebenarnya ditubuhkan di bawah akta. Dan dia ada nama dia, akta. Itulah saya tak sempat ke cari tadi. Saya pun terlupa dah nama dia. Okay? Adalah UiTM ni dia ada nama nickname dia, akta berapa. Okay. Okay. Okay, kita terus tengok. Okay, so apa yang kita akan bincang di bawah Companies Act ni, only relevant section lah relating to audit process. Okay, di bawah section tadi lah 200 lebih tu. Okay. Okay. Nampak kan ni? Nampak? Nampak. Okay. So kalau kita tengok bermula ni. Okay, Division 3 lah, Accounts and Audit. Ini pun kita dah tunjuk itu bawah FAR 210 kan. Kalau 243 ke atas ni, semua ni, so this is provision for preparation of financial statement. Sama, dulu kita bincang juga bawah FAR 210. Before this, we also already discussed on the legal provision, but that time on preparation of the financial statement. Masa tu. So preparation of the financial statement also compulsory for company kan. So what will be the provision? Inilah dia 243 semua ni, 244, 245. Dia beritahu. Okay, ini kita dah bincang dulu. Dan kita dah bincang. Inilah ni very clear dalam tajuk pun ada. Director shall prepare. Maknanya company lah tu. Director tu dia punya person in charge in the company. Tapi tak apa, kita tak bincang lah. Ini kita dah bincang dah dulu. So ini nak kata preparation of financial statement. This time also kita rujuk juga, again we refer to financial statement or legal provision regarding the auditing process. Yang ni lah yang sekarang kita nak bincang. Dulu legal provision regarding preparation of the financial statement. This time legal provision regarding the auditing process. Dua-dua ada. Okay.
Okay, bermula ni lah section 261. Okay, boleh Boleh? So dah dapat dah gambaran asas lah apa benda yang kita nak bincang ini Boleh Okay, so kita tengok terus. Okay, inilah semua dia inilah senarai-senarai section yang relevan lah. So, okay lah. Of course, dalam kalau kita tengok akta tadi dia banyak lah section ni. Lepas tu detail of each section ni dia panjang pula. So, dalam slide ni kita akan simplify lah. Kita akan masuk simplify and also we discuss the relevant things sajalah dalam kuliah. Okay. Tapi of course lah mungkin akan ada lah sikit sebanyak yang kita terlepas ke apa benda. So that's why saya nak you ada akta tu. Baca juga You kena ada akta dan baca. Okay. Okay. So kita terus tengok. Dekat intro dia kata apa primary syariah. Tadilah kita kata primary source of legal provision lah kita kata. So main reference in term of legal provision for auditing is Companies Act lah dia nak kata. Rujukan utama dalam audit proses ataupun rujukan asas lah. Rujukan utama dan asas bagi auditing adalah Companies Act. Okay, but the duties, function, responsibility and liabilities are further defined by the MIA which set out the Malaysian Standard on Auditing. MASA lah tu. ISA tu international. Tapi kalau Malaysia MASA. And practice note issued from time to time. Tapi dari segi detail responsibility liability semua tu ada dalam MIA punya apa namanya masalah dalam masa dan juga practice note. Ini kita tak bincang detail lah, kita tak tengok. Kita this time kita akan fokus kepada Companies Act. Okay. Okay, kita terus tengok yang pertama section 261. So auditor statement. Okay, auditor statement ni biasalah dalam bila kita buka audited financial statement dia akan ada auditor statement apa semua. Okay, cuma section 261 ni dia nak fokus kepada company which is not required to lodge financial statement to the registrar, kan. So siapa registrar? Registrar ni is pendaftar syarikat lah dalam bahasa Melayunya, kan, pendaftar syarikat. So apa ni, mainly yang kita dah bincang dulu, mainly the financial statement ataupun the audited financial statement tu should be given or submitted or circulated among siapa? Shareholder lah, owner. Itu basic dia. Dan bila buat audit apa semua ni, so main apa ni, beneficiary of the report tu adalah shareholder lah. Itu orang yang paling utama kita nak bagi, kan. Tapi sebenarnya berdasarkan akta syarikat juga, company need to lodge or submit report to the registrar. Itu saya rasa you dah tahu. You dulu pun dah bincang, kan, apa Companies Act, kan. Ada tak masa bincang last time, kan? Ada tak dengan Sir Sabri, kan? Betul tak? Dekat Tak ingat lah. Ada tak bincang maknanya penyata kewangan ni kena bagi kepada registrar pendaftar syarikat? Ada? Tak ada? Tak ingat? Ada kot. Tak apalah. Yang ni kita refresh balik, ada So di samping benda samping lah, maknanya ialah di samping ku bagi kepada shareholder, yang utamanya you bagi kepada shareholder, di samping tu you need to also submit the financial statement to the registrar. Tapi in certain circumstances or in certain situation, you can be exempted lah. Company can be exempted from apa ni, submit or lodge the report to the registrar. Dia nak kata gitu. Ada situasi tapi dia tak beri detail situation lah. Tapi tak kisahlah, yang penting dia nak kata even though in that kind of situation, okay, even though in that kind of situation apa tadi, situation where you are exempted for submit the report to the registrar, but that statement should also consist of the auditor statement. Mesti ada. Okay, dalam tu mesti ada auditor statement. Okay.
Mesti ada statement apa? Statement relating to the financial statement of company. Kan dia nak kata walaupun dalam situasi tak payah bagi report kepada registrar, tapi auditor kena ada statement. Ada statement berkenaan dengan financial statement tu regarding what matter. Berkenaan apa? So ataupun what will be the content of the auditor statement tu. Apa dia? Dia nak kata stating whether the company has in his opinion keep proper. Dia kena beritahu lah dalam statement itu adakah company, whether the company keep proper accounting record or not. Gitu. Okay. Maknanya pada tahun semasa tu adakah company keep proper accounting record. Yang pertama. Apa lagi? Yang kedua, whether financial statement have been audited in accordance with this act. Kena cakap lah. Macam ayat standard tu lah. So we have audited the financial statement and found that the financial statement is prepared in accordance to Companies Act tu. Gitulah ayat gitu. Ada ke tidak? Kalau ada kena beritahu. Okay. Yang kedua, ini standard lah, ayat standard. Maknanya ini basic content of the auditor statement tu. Apa lagi dia kena beritahu? Whether auditor's report on the financial statement was made subject to any qualification or opinion. Maksudnya kena beritahu status report tu. Status sama ada clean or not clean lah, ataupun whether the report have issue or clean. Semua istilah dipakai situ qualification. Saya rasa you pernah dengar, tapi ini kita akan bincang detail, tapi ini saya beritahu lah secara basic lah. In term of audit report ni, basically dia punya status dia ada dua lah, audit report ataupun audit opinion lah, auditor opinion lah. Auditor opinion. Nampak tak? Nampak Boleh nampak? Okay, basically dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis. Satu istilah. Istilah ni kita panggil qualified. Qualified report dengan unqualified. Tadi dia ada sebut qualification kan. Qualification tu maknanya qualified lah. Qualified type. What is qualified? Qualified ni sebenarnya not clean. Dia macam terbalik lah sikit kalau kita kata unqualified. Tapi sebenarnya unqualified ni adalah clean report lah. Ini kita akan bincang detail nantilah. Akan datang ada dalam topik kita ataupun dalam syllabus kita berkenaan dengan type of audit report nanti. Tapi secara basicnya hari ni just you tahu je ni saja sebab dia ada guna istilah ni tadi, qualification kan. So maksudnya nak kata tak kira lah sama ada the type of report is qualified ataupun unqualified, especially qualified lah dia kata. Especially if the account of the company ataupun it is a qualified report, then you have to mention. The auditor need to put in the statement. Dia kena cerita lah dalam tu. Maksudnya syarikat ni ada isu ke apa. Not clean ni maksudnya ada mungkin masalah misstatement lah. Ataupun mungkin ada error. Mungkin ada disagreement among auditor and management. Maksudnya auditor jumpa satu isu. Tetapi management refuse to correct the matter lah. Dia tak nak betul kan contoh. So itu kita panggil qualified report lah. So kalau ada this kind of matter, then auditor should include the things in the audit statement, auditor statement. Okay, faham itu je lah yang nak kata. Okay, boleh? Faham yang ni? Tadi? So kena masuk kalau ada qualification in term of report. Okay, yang di audit, in the statement of auditor also, auditor should include the status of the company liability lah kita kata. Okay, status of the company liabilities and when it fall due. Kan sebab status liability ni penting. Sebab apa? Sebab dia akan beri impact towards the company going concern status kan. Going concern. Pernah dengar going concern? Pernah kan? Apa dia going concern? Going concern. Siapa?
Going concern. Iqbal ada. Ahmad Iqbal ada. Apa pernah dengar going concern? Apa maksud going concern? Ha. Macam company tu meneruskan perniagaan. Siapa tu? Siapa? Sekejap. Okey, peneruskan perniagaan siapa cakap tadi? Okey, secara teknikalnya yang itulah maksudnya kalau dalam ayat standard ayat buku, going concern means the ability of the company to continue the business in the foreseeable future. Itu ayat dalam buku lah kan. Maknanya kemampuan syarikat untuk meneruskan perniagaan seperti biasalah pada masa akan datang dalam masa mudah dia. Faham? Boleh? Ataupun dalam bahasa yang lagi mudah, going concern ni means dari segi bankruptcy status of the company lah, bankrupt or normal. Itu maksudnya going concern. So, kalau company ada masalah, so dia akan, kita kata not continue as going concern lah. Ada masalah ni contohnya apa? Contoh tadilah debt tu. Bila ada hutang terlampau banyak. Lepas tu dia punya financial condition not stable, not able to pay debt. So memang akan berisiko untuk bankrupt lah company macam ni. Sebab bila dah hutang banyak, duit pun mungkin tak berapa ada. So biasanya creditors will take action to file for bankruptcy in the court. Untuk apa? Untuk protect dia punya interest lah. Sebab creditor ni dia takut nanti bila company dah memang akan bungkus, sebelum dia bungkus, betul-betul bungkus, so creditor akan ambil tindakan untuk bankruptcy, file bankruptcy. Sebab apa? Sebab dia nak at least kalau syarikat tak boleh bayar hutang, at least dia akan dapat aset syarikat lah. Syarikat tu kan ada aset lagi, walaupun mungkin cash flow dia masalah, tapi dia mungkin ada aset. Dia akan ada aset dan kita boleh jual lah aset tu. So bila jual boleh lah bayar hutang semua. Macam tu lah basically. Okay, tak kisahlah. Itu cerita dia lah kan. Benda yang masuk going concern semua tu. Tapi yang penting tadi, auditor need to report on the liability status lah of the company and when would be the date of due dia. Sebab apa tadi? Sebab itulah, sebab liability ni very important matter because dia akan beri impact kepada going concern status of the company lah. Okay, so that's why in the auditor statement also, auditor need to put this kind of info berkenaan liability and for dia punya due date lah. Okay, faham Okay, next kita move kepada section 263. Okay, section 263. Okay, 262 kenapa tak ada? 262 ni ringkas je. 262 ni dia beritahu outgoing auditor. Siapakah outgoing auditor ni? Outgoing auditor ni auditor which is already expired and going ataupun in the process of apa ni? Bukan terminate, in the progress of finishing its audit in the current year lah basically. Itulah outgoing auditor. Auditor yang nak tamat tempoh dia ataupun yang dah tamat tempoh. Itulah maksud outgoing auditor. Okay, tak apa. Mana tahulah dia tanya kan, mana tahu. So kena tahulah juga Tapi pendek je dalam tu. Ada dia beritahu macam tu je. Okay, 263. 263 ni siapa? Approve company auditor. So siapakah approve company auditors? So berdasarkan section 263 subsection 1, okay, subsection 1 dia beritahu any person may apply to the minister charged with the responsibility for finance. Ayat dia panjang tapi dia kata minister charged with the responsibility for finance tu maksudnya finance minister lah. Okay. So to become an approved company auditor, so you must first ataupun auditor must first apply, okay, must first apply with the finance minister. Itu step dia. So yang pertama kena
apply dulu dengan finance minister. Okay, next. Subsection 2 pula kata apa? Minister charged with the ataupun finance minister lah. So, finance minister can approve lah. So, bila dia dah minta, so it is subject to approval from finance minister. Subsection 2 beritahu. Subject to approval from finance minister. Tapi before minister can approve, basically dia akan tengok lah basic karakteristik dia. Dia akan tengok lah basic karakteristik dia apa. Dua ni lah dia akan tengok dari segi good character and competent. Okay, kalau competent and possess good character, so if auditor possess good character and competent, then finance minister can approve that application. Dia boleh luluskan lah. Yang ketiga, ataupun seterusnya, yang subsection 4 beritahu berkenaan dengan bila dah lulus, okay, boleh jadi auditor, tetapi the renewal kan, means dia bukan approval tu forever, okay, tak boleh. So, you kena renew, okay. So, the approval tu shall be renewed every 2 years lah. Every 2 years. So, the validity of the approval tu only 2 years saja. Okay, valid dia. So, after 2 years, you have to refresh your application lah. Okay. Faham lah? Okay, ada soalan setakat ni? Ada? Tak ada Okay. Cuma dia kat tulis tu any person. Tapi any person ni apa maksudnya? Adakah contohnya siapa je lah. Dia katakan any person di situ. Any person. So that's why kadang-kadang akta ni dia agak umum dan kena spesifik lagi ataupun kena baca. Kadang-kadang kan dia kata have to be read together. Have to be read together dalam bahasa law ni lah. Ataupun perlu dibaca bersama dengan gitu. Baru kita jelas. Sama dalam kes ni. In this situation also dia wujud. Yang situasi tu lah. Situasi kita kena clear siapa any person ni. Adakah contohnya orang yang kerja kat bank ke, contoh dia jadi pegawai bank, boleh ke dia minta? Ataupun dia ni jadi dia bekerja sebagai pegawai kewangan di pejabat akaunten negara contohnya, boleh ke? Ataupun dia jadi akaunten syarikat multinational ke, ataupun dia akaunten syarikat Petronas ke contoh, boleh ke? Begitu. So any person ni siapa? So that's why this Companies Act ataupun Section 263 ni have to be read together with the Accountant Act. Kita nak tahu detail person tu. Dia beritahu lah dalam Accountant Act 1967 Section 15 yang beritahu siapakah the person yang dimaksudkan tu. So dia mestilah chartered accountant lah basically. Dia kata chartered accountant. So siapa chartered accountant tu? So dia beritahu okay, satisfy apa syarat dia. So nak jadi dia person yang layak tadi tu siapa? So he has passed any of the final examination specified in part 1 of the first schedule and has not less than 3 years accounting experience. Pass final examination specified part 1. Kena rujuk pula part 1 schedule pula. Tak apalah. Saya tak masukkan dalam ni, tapi sebenarnya part 1 of the schedule tu is the list of recognized higher learning institution in Malaysia lah. Okay. List of recognized higher institution in Malaysia. Senarai-senarai IPTA, IPTS yang berkelayakan lah. Maksud di situ final exam untuk IPTA, IPTA atau IPTS ataupun IPT lah secara umumnya. Okay, IPT secara umumnya yang diiktiraf. Termasuklah siapa? Kita lah. Termasuklah UiTM. So dalam first schedule tu, part 1 first schedule tu adalah nama UiTM disebut. So meaning to say if you already pass final examination degree bukan diploma maknanya degree nanti. You dah habis diploma nanti sambung degree. You dah habis final examination. Then you termasuklah dalam senarai ni. Has passed. Maknanya you dah habis dah final exam, dah clear, dah dapat degree.
then termasuk. Cukup ke degree? Tak cukup lagi. And mesti and. Dia kata kat situ and has 3 years work practical ataupun you ada industry experience 3 years. Ini pun saya rasa you dah tahulah, common dah kan. You mesti ada degree, you must have 3 years industrial experience. Okay, apa lagi kat situ? Yang B pula dia kata juga tak cukup lagi ada experience tu, you also must member of recognized body. Specify in part 2 pula. Tadi first schedule ada part 2. Part 1 disenaraikan di IPT yang diiktiraf oleh MIA lah kita kata. So part 2 of schedule pula dia senaraikan professional body lah kita kata dalam bahasa mudah. Professional body that recognized. Of course lah termasuk MIA. So salah satu dia MIA kan. Apa lagi banyaklah SCCA lah apa semua tu lah. So untuk you jadi person, maknanya prerequisite lah kita kata tadi prasyarat kan, basic step dia tadi, you have to apply dengan Minister of Finance. Lepas tu Minister of Finance akan luluskan berdasarkan good character and also competency kan. Tapi sebelum you buat benda tu, prasyarat dia ni mesti you ni adalah graduate daripada accounting punya program, daripada universiti yang diiktiraf. Lepas tu you ada pengalaman kerja. Lepas tu you mesti ada membership of professional body. Contohnya MIA. Okay. Barulah boleh. Okay, faham Okay, lepas tu dia kata juga you mesti juga pass qualifying examination. Okay. Oleh MIA. Okay. Okay, itulah basically. So itulah basic proses dia to become approved company auditor. Approve di sini means yang boleh sign tu lah. Maknanya you buat report, nama you dekat bawah tu. Contohnya Ahmad. So Ahmad. So dia bagi report tu letak nama di bawah tu Ahmad. You sign kat situ. Okay. Partner of apa, audit Ahmad Enco ke macam tu. So yang tu lah. Okay, itu maksudnya approved company auditor. Okay, faham Ada soalan? Tak ada Ada soalan tak? Okay. Okay, kalau tak ada kita terus bincang yang 264. Okay, ini disqualification. Tadi nak jadi auditor. Apa step-step dia kan? Yang ni pula disqualification means you are disqualified as auditor lah pula. Apa yang menyebabkan you disqualified? Katakanlah you dah jadi auditor tetapi tiba-tiba rupanya you ni tak sah sebenarnya, disqualified. Apa yang menyebabkan disqualified? You tak layak jadi auditor. Okay, berdasarkan section 264. Okay, dia kata siapa dia? A person shall not prepare any report required by an act. Maksudnya dia ni tak layak lah. Dia tak layak bagi audit report lah maksudnya. Tak layak sebagai auditor lah maksudnya. You are not qualified as an auditor if he is not approved company auditor. Yang tadilah berkait dengan atas ni lah. So dalam section 263 lah maksudnya. He or she not an approved company auditor in accordance to yang ni tadi, section 263. Okay. Alhamdulillah, sorry ya. Alhamdulillah. Okay. Maksudnya you bukan yang approve. Contoh tadi you dah ada degree account, yes dah ada. Lepas tu daripada UiTM lah, you dah ada degree account, UiTM, you pun dah jadi auditor, dah masuk dalam industri, dah kerja 10 tahun sebagai auditor. You pun ada professional qualification, contohnya you ada MICPA, ada semua. Tapi you tak pun pernah apply apa-apa permohonan dengan Menteri Kewangan, tak pernah. You tak apply pun. Boleh tak? Tak boleh. So you macam kita dah bincang sebelum ni lah. Yes, you can have ataupun you can conduct audit under audit team lah. You boleh conduct audit di bawah audit team semua, tapi at the end to issue the report and sign bawah tu tak boleh. Itu tak boleh. Okay, faham So yang pertama
Yang kedua, he is in debt to the company amount exceeding 25,000. Apa maksud ni? In debt to the company. To the company mana? Apa maksud to the company? Ada. Siapa? Boleh terang. Apa maksud dia berhutang dengan syarikat 25,000? Maksudnya apa? Adakah contohnya kita tak boleh ada hutang dengan mana-mana syarikat ke? Macam 25,000. Ada hutang dengan mana-mana syarikat je tak boleh? Macam tu? Macam mana? Kalau gitu macam mustahil lah. Banyak lah orang tak boleh jadi auditor kan. Sebab ramai orang ada hutang. Hutang kereta saja pun dah berapa contoh beli kereta. Kan. Mana ada saya dah kereta harga 25,000. 30,000 lah, 100,000, 50. So apa maksud ni in debt to the company? Apa maksudnya? Yes, very good. Okay, bagus. Bagus, Iqbal. Maksudnya klien lah. Dia berhutang dengan klien company. Okay, kita audit company tu, katakan kita audit Afin Bank contoh. Syarikat kita audit Afin Bank. Tapi kita ada hutang dengan Afin Bank contoh. Tak boleh lah. Tapi hutang exceeding 25 lah. Kalau less than 25 boleh lah. Katakanlah you audit of Afin tapi you hutang 10,000. Boleh, tak ada masalah. Okay, dia jangan lebih 25,000. Okay. Apa lagi? If he is or his spouse. Kalau auditor tu ataupun spouse dia, wife ke apa, is an officer of the company. Officer in the client company lah kita kata. Kalau you officer syarikat, maksudnya you auditor tapi mungkin you buat part time dalam syarikat tu ke, you jadi pegawai tak boleh lah. Okay. Ataupun wife, you tak jadi, you buka audit firm tapi you tak jadi buat part time ke ataupun you tak ada business deal dengan dia tapi your wife accountant syarikat tu, contohnya tak boleh lah. You auditor, accountant dia your wife, tak boleh. Okay, B ataupun B, he is partner of an officer of the company. So syarikat tu ada pegawai, officer. You partner dengan dia. Macam accountant tadi. Afin tadi. Contoh Afin, so dia ada accountant dia. Then kita partner, kita team dengan accountant dia tu buat business ke contohnya. Tak boleh. Okay, ataupun employer of the officer. You tak jadi partner dia. Accountant tadi. Tapi you jadi pekerja dia. Okay. Faham Ataupun employer of the officer. Ataupun you jadi toki ataupun owner kepada satu bisnes yang officer tu jadi pekerja. Okay. Faham tak? You kena faham ni sebab yang kita bincang ni nanti dia akan buat soalan application. Dia akan buat application punya question. So dia bagi situasi lah, dia bagi situation. Contoh macam tadi lah saya cakap. So we are the auditor of tadi Afin ke kan. Lepas tu dia beritahu pula the company accountant ataupun Afin punya accountant conduct a business contoh dia bagi tu. Lepas tu kita pula jadi partner business dia contoh. Kan? Accountant dia tadi katalah dia buat business musangking contoh. Dia buat business musangking, tanam durian musangking. Kita pula buat partnership dengan accountant tu untuk buat business musangking contoh. Boleh macam itulah. So nanti soalan dia akan tanyalah whether the above situation in breach or not with the Companies Act 2016. You kena jawab lah. Okay, faham Boleh? Boleh. Kalau tak faham tu tanya Okay, itu situasi C. Apa lagi situasi? Sorry, itu situasi B. Situasi C, a partner or employee of an employee of an officer of the company. Banyak betul. Kan? Okay, client. So client tu dia ada pegawai, officer kan. Macam contoh accountant ni lah. So lepas tu kita ni partner
kepada accountant tu ataupun kita pekerja kepada pekerja accountant tu. Banyak sangat kaitan ni. Okey, faham Boleh? Kita partner kepada pekerja dia. Okey, kita partner kepada partner kepada accountant ni lah, partner kepada pegawai klien tu. Okey, ataupun kita pekerja kepada pegawai tu. Pun tak boleh. Yang penting yang situ ada kaitan lah. Tapi yelah, you kena faham lah ni, sebab nanti dia akan bagi situation tu kan. So macam saya cakap tadi, so kita audit Afin Bank ada accountant dia ada buka bisnes, lepas tu kita jadi partner bisnes tu, ataupun kita jadi pekerja kepada bisnes tu. Boleh macam tu lah soalan dia. Okay, faham D. Shareholder or his spouse is a shareholder of a corporation whose employee is an officer of the company. Okay. So klien again lah, klien dia ada officer dia, ataupun contoh tadi kita ambil mudah accountant kan. Lepas tu accountant tu dia ada pekerja dia. Okay. Lepas tu dia ada shareholder dia. Kita pun jadi shareholder dalam bisnes tu contohnya. Ataupun kita tak jadi tapi spouse, wife kita jadi shareholder dalam bisnes accountant tadi tu contohnya. Okay. Okay, macam tu. Pukul 10 dah. Saya ada meeting pukul 10 Okay, last 2, banyak ni. 3. Okay, laju Apa lagi? Okay. Auditor juga unqualified ataupun disqualified. Sorry, tak boleh guna perkataan qualified disqualified. Jangan guna perkataan unqualified nanti menggelirukan. Okay, again saya ulang. Jangan guna perkataan unqualified. Guna disqualified So kalau auditor tu keeping of the register means auditor tu ataupun person tu dia provide secretarial service lah dalam bahasa mudahnya. Okay, dia provide secretarial service lah basically. Provide secretarial service ataupun keeping the register of the members. Ini shareholder punya maklumat lah. Kita provide service dalam bentuk we provide service in the form of keeping information regarding the share register of the company. Okay. Ataupun shareholders. Okay, tak boleh. Apa lagi? He is undischarged bankrupt. Means auditor tu still bankrupt lah. Okay, still not been released from bankruptcy lah. Bankruptcy status. Itu maksudnya. Tak kira dalam luar negara. Dia masih berstatus bankrupt maksudnya. Sama ada luar dalam negara. Dan last sekali, he has been convicted of any offence involving fraud or dishonesty with imprisonment 3 months. Dia pernah terlibat dalam kes-kes jenayah penipuan ke apa benda dan disabitkan kesalahan penjara 3 bulan atau lebih. Kalau kurang tak apalah. Macam contoh dia mungkin pernah terlibat dalam scammer kan. Scam activity. Auditor ni pernah terlibat scam. Menipu apa semua. Dan memang dapat ditangkap dan contohnya pernah dipenjara setahun. Contoh. Tapi kalau mungkin setakat penjara 2 bulan, boleh lah. Dia pernah menipu tapi penjara mungkin 2 bulan. Itu boleh. Okey. Boleh? Ada soalan? Tak ada? Okey. Tak ada. Okey, habislah. Okay, that's all untuk hari ni. Saya pun ada meeting. Nanti kalau ada apa-apa boleh tanya kemudian lah. 23, 22. 2 orang tak ada. Tak apa. Saya dah suruh class rep ambil attendance ya. Okay, so that's all untuk hari ni. Hari Khamis ni ada kelas ke tu? Hari Khamis ni tak ada lah. Nanti saya akan bagi video yang saya rekod untuk kelas lain lah. Okay. Okay. So itu saja. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.